अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकमी किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबीन यनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बरादरान मोहतरम व नाज़रीन कराम, बंदगान तौहीद, कुरान मजीद में सूरह शुअरा में 227वीं आयत में परवरदिगार कायनात का ये इरशाद है। अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबीन यनक़लिबून। अनक़रीब जालिम सितमगर ये जान जाएंगे कि वो किस तरह ज़ेरो ज़बर किए जाते हैं। ज़ुल्म एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ज़ुल्म सिर्फ ज़ुल्म करने वाला जालिम नहीं है, बल्कि जो लोग उस ज़ुल्म पर राज़ी हों वो भी जालिम है। हुजूर का ये इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है और तुम्हारे अंदर कुव्वत है, तुम्हारे जिस्म में ताकत है, तो तुम उस जुल्म को रोको, अपने हाथों से रोको, अपने जिस्म अपनी ताकत से रोको। और अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो कम अज कम जुबान के जरिया उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। और अगर ये भी ताकत नहीं है कि तुम जुबान के खिलाफ बोल सको तो कम अज कम अपने दिल में जुल्म को बुरा जानो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक तवील मुद्दत से, एक बहुत लंबे अरसे से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर, फ़लस्तीन के मासूम व मज़लूम बच्चों पर, बूढ़ों पर, औरतों पर, जवानों पर एक तवील अरसे से जुल्म व सितम के ना जाने कितने पहाड़ अब तक टूट चुके हैं। कितनी माएँ हैं जिनकी गोदियां उजड़ चुकी हैं, कितनी औरतें हैं जिनका सुहाग उजड़ चुका है, कितने बहनें हैं कि जिन्होंने अपने आंखों से अपने भाइयों की लाशें उठाई हैं, कितने बच्चे हैं जो अब तक यतीम हो चुके हैं। बम ब्लास्ट में, मिसाइल हमलों में न जाने कितने घर उजड़ चुके हैं, कितनी बस्तियां वीरान हो चुकी हैं। पर अफसोस ये होता है कि जालिम सेहूनियों के इस जुल्म व सितम पर और एक मुद्दत से इजराइलों से जालिम सेहूनियों के फ़लस्तीनी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े के ख़िलाफ़ दुनिया तो दुनिया, अक़वाम आलम तो अक़वाम आलम, आलम इस्लाम भी खामोश नज़र आता है, आलम अरब भी खामोश नज़र आता है। जब जब माह रमज़ानुल मुबारक करीब आता है तो मासूम मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म व सितम, उन पर जुल्म व सितम इज़राइल का उरूज पर पहुंच जाता है। मगर इस जुल्म व सितम पर, इस बर्बरियत पर आलम इस्लाम तमाशाई नजर आता है, खामोश नजर आता है। अफसोस ये होता है कि गैर तो गैर, मगर अपने भी आज ना फ़लस्तीन के मुसलमानों का साथ देते हैं और ना तो उनसे इजहार हमदर्दी करते हैं, बल्कि उसके बरअक्स जो इजराइल, जिन सेहूनियों ने आज तक फ़लस्तीन की ज़मीन पर एक नाजायज़ अपना कब्ज़ा जमा रखा है, मुसलमानों पर जुल्म व सितम करते चले आ रहे हैं और वो बिल्कुल फ़लस्तीनी मुसलमानों को जैसे सफ़ा हस्ती से मिटाने की अपने अज़्म पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके साथ आज अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आलम अरब और अरब के कई ममालिक आज उन्हीं इजराइलियों के साथ एक मेज़ पर और एक दस्तरखान पर नज़र आ रहे हैं। उनके लिए अरब ममालिक ने उन सेहूनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, अपने मुल्क का दरवाज़ा भी खोल दिया है और साथ साथ अपने दिलों का दरवाज़ा भी खोल दिया है। मैं पूछता हूँ कि तुम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान तस्वुर करते हो? तुम किस मुंह से काबे में और मदीने में कब्जा किए हुए हो कि तुम्हें फ़लस्तीन के मुसलमानों की उनकी मजलूमियत नज़र नहीं आती? मगर साथ साथ मुझे ये भी आज मैं कह रहा हूँ कि जिस
وقت فلسطین کے مسلمانوں پہ ان کے مظالم پر پوری دنیا اسلام خاموش ہے، وہاں ایک ایسا ملک ہے ایران جو آج بھی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے، آج بھی جو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی مملکت ایران ہے کہ جہاں کے روحانی پیشوا اور انقلاب جنہوں نے انقلاب اسلامی ایران میں برپا کیا، میری مراد امام خمینی علی اللہ مقامہ سے ہے۔ امام خمینی علی اللہ مقامہ نے انہی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انہوں نے ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو یعنی جمعۃ الوداع کو انہوں نے یوم القدس قرار دیا، تاکہ پوری دنیا رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں فلسطین کے مسلمانوں پر اظہار ہمدردی کرے، ان کا ساتھ دینے کا ارادہ کرے اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے مسلمان اپنی آواز اٹھائے۔ لہذا آج ان کی اس کاوش سے، ان کے اس زبردست اقدام سے آج نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا میں جو مظلوم کا ساتھ دینے والی عوام ہے، جو مظلوم مسلمان ہیں، جو مظلوموں کا آج بھی ساتھ دے رہے ہیں، وہ یوم القدس کے موقع پر، جمعۃ الوداع کے موقع پر بیت المقدس کی بازیابی کے لیے اور فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کے لیے وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ میری یہ پوری عالم اسلام سے اور مسلمانوں سے بالخصوص اور پوری عالم انسانیت سے کہ جن کے دلوں میں آج بھی انسانیت کا درد موجود ہے، میں ان سے یہ میری اپیل ہے، میری یہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقدام اٹھائیں، فلسطین کے مسلمانوں کو ان کا حق دلوائیں، فلسطین کے معصوم بچوں کے آنکھوں سے آنسو پوچھیں، ورنہ وہ دن قریب ہے کہ جو یہ ظلم جسے دیکھ کر آج آپ تماشائی بنے ہوئے ہیں، کل یہ ظلم آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی، کل یہ ظلم آپ کے ملکوں تک بھی پہنچے گی۔ کل جب آپ کے بچے بھی اسی طرح ظلم و ستم سہ کر اپنے آنسو بہائیں گے تو پھر یہی دنیا آپ کے ظلم کا بھی تماشا دیکھتی آئے گی۔ لہذا اٹھیں اور مظلوم کا ساتھ دیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ پروردگار قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ عنقریب یہ ظالم، یہ ستمگر یہ جان جائیں گے کہ وہ کس طرح زیر و زبر کیے جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ جب اذانوں سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ سے بڑی کسی کی طاقت نہیں، وہ سب سے سپریم پاور ہے۔ اس لیے اس کی ذات پر یقین رکھ کر آپ اس ظالم قبضے کے خلاف اٹھیں، آواز اٹھائیں اور فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم اللہ اور رسول کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔